त्रियायुगम् त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय गणेश्वराय उमावराय नमो नमस्ते उमावराय नमो नमस्ते नमः शिवाय गणेश्वराय उमावराय नमो नमस्ते उमावराय नमो नमस्ते हृदयपीठिका मध्यगताय सदमलवाङ्मय सम्पत्कराय हृदयपीठिका मध्यगताय सदमलवाङ्मय सम्पत्कराय नदीधराय नदवासाय नदीधराय नदवासाय विदुकिरीटाय वेदमयाय नमो विदुकिरीटाय वेदमयाय नमो नमः शिवाय गणेश्वराय उमावराय नमो नमस्ते उमावराय नमो नमस्ते पशुपतये श्रीपतिविनुताय वसितसितसुभाङ्गाय भवाय पशुपतये श्रीपतिविनुताय वसितसितसुभाङ्गाय भवाय प्रशान्तिदाय परात्पराय प्रशान्तिदाय परात्पराय निशितदीदृशानिश्चिताय ते नमो निशितदीदृशानिश्चिताय ते नमो नमः शिवाय गणेश्वराय उमावराय नमो नमस्ते उमावराय नमो नमस्ते लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु వీళ్ళు 7th క్లాస్ 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. వీళ్ళు రకరకాల పాత్రలో ఉన్నప్పటికీ అట్లాగే వచ్చారు, సగం మేకప్లో కూడా కొంతమంది. చాలా ధన్యవాదాలు.